जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में, और ये कैडेट कॉलेज अपना मकाम आप रखता है पाकिस्तान की दरसगाहों में। इसका एक मुनफरिद मकाम है। यहाँ से निकलने वाले कैडेट पाकिस्तान आर्मी समेत पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ के कैडेट यहाँ से तालीम मुकम्मल करने के बाद, जो कि 8th क्लास से FSC तक है यहाँ की क्लासेस, उसके बाद यहाँ के कैडेट मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। इस कॉलेज पर के पास ये भी क्रेडिट है कि यहाँ के कैडेट्स पाकिस्तान आर्मी में सर्व करते हुए इस मुल्क पर अपनी जान भी कुर्बान कर चुके हैं। तो मैं वैसे अभी नहीं पहुँचा, ये मेरे पीछे तैयारी हो रही है परेड और PT की, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा हूँ 5:30 बजे अंधेरे में, ठंड में। तो 5:30 से अब तक क्या हुआ था ज़रा वो देखिए, फिर मैं आपको यहाँ ड्रिल और PT की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ। तो क्या हुआ था 5:30 से अब तक वो देखिए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum sir. Some staff. Stop! Brand Hazar! Yadav! Karwai shuru kare. Key staff, carry on. Assalamualaikum sir. Some staff. Please stop. Carry on. Asan! March! Down! 3 का थोर में 10 ब्रिगेड. इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे ड्रेस इंस्पेक्शन हो रही है। तो हम ज़रा कैप्टन ज़फ़र से पूछते हैं। कैप्टन साहब, मुझे बताएं कि ड्रेस इंस्पेक्शन में क्या किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? अस्सलाम वालेकुम। ये इनकी रूटीन की एक्टिविटी है। हर मंडे को हम इनकी ड्रेस इंस्पेक्शन करते हैं, जो कि एजुडेंट करता है कॉलेज का। इसमें हम इनकी कंप्लीट ड्रेस इंस्पेक्शन करते हैं, जो कि हेड गियर से लेके नीचे शूज़ तक इनकी कंप्लीट ड्रेस इंस्पेक्शन होती है। उसमें से कोई भी इशू वगैरह होता है तो इस कैडेट को हम पनिशमेंट करते हैं। अच्छा, अगर पूरा नहीं होगा ड्रेस तो पनिशमेंट मिलेगी? यस, उसमें कोई भी इशू हो, फॉर एग्जांपल उसका ड्रेस ठीक नहीं है, प्रेस नहीं है, प्रॉपर साफ़ नहीं है, कोई एसेसरी उसकी कम है, तो उस पे उसके प्रॉपर पनिशमेंट होती है। ड्रेस कोड की भरपूर पाबंदी की जाती है। सो कैरी ऑन सर आप। तो ये अब हम आपको मज़ीद 2-3 एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। Staff, old template. 3 EDs. राइट सर. बासी साहब शाउट के नंबर आप. 4318. जेंटलमैन, आपका नेम प्लेट ठीक नहीं है. एजुडेंट साहब ने आपको 3 ED दी है. Yes, staff. पहुंच जाना ED की पर. Yes, staff. चलो! चल! ले जेल को! गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में 6 हाउसेस हैं, और ये डेली की रूटीन होती है कि 3 हाउसेस PT पे होते हैं और 3 हाउसेस ड्रिल पे है। तो ज़रा हम ड्रिल का मुआयना करते हैं। हवालदार सरफराज हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे? सर PT की एक्सरसाइज हो रही है सर। सुबह सुबह ये एक्सरसाइज होती हैं सर। हर रोज़ 3 हाउस ड्रिल करते हैं सर, 3 हाउस PT करते हैं। तो कितनी सख्ती करते हैं इन पे? सर जिस तरह PMA कैडेट्स के हम सेम उसी तरीके से इनको ट्रेनिंग करा रहे हैं सर, ताकि मुस्तकबिल में जाकर ये अच्छे ऑफिसर बने सर ये सारे। वेरी फाइन। तो ज़रा करके दिखाएं ना हमें इनके साथ। जी सर, बिल्कुल सर। आसन भाश ओ शार्प या लेग फ्रंट
सामने देखें, ध्यान बंद करें, लाइन ठीक करें अपनी। और नाज़रीन, जब भी आप ड्रिल की बात करते हैं और ड्रिल फौजियों की ड्रिल हो और कैडेट्स की ड्रिल हो और फौजी जवानों की ड्रिल हो, तो एक नाम आपके जहन में आता है। वो नाम है स्टाफ मुस्लिम का, जो कि पाकिस्तान के बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ में हैं और इनको हम कह सकते हैं कि ये सेलिब्रिटीज़ हैं। सर, स्टाफ मुस्लिम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? सर हम गैरिसन कैडेट कॉलेज में बीइंग एसडीआई ड्यूटी कर रहे हैं आजकल। और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से हम रिटायर्ड होकर जीसीसी के। सर, इतना ऊंचा क्यों बोलते हैं आप? ऊंचा चूँकि ड्रिल स्टाफ है हम, और बस हमारी थोड़ी सी ग्रूमिंग इस तरह की हुई है, थोड़ा सा बारोब आवाज़ होनी चाहिए। आपका गला बैठ जाए तो क्या करेंगे? गला तो चूँकि हमारा गला पक चुका है और हमने इतनी इसकी वो एक की हुई है ट्रेनिंग, और इतना हमारा टाइम गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगर गला पक भी जाए तो फिर हम थोड़े से नमक से गरारे करते हैं और मलट्टी का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और तली हुई चीज़ों से, घी से और इन चीज़ों से हम थोड़ा सा परहेज़ करते हैं। कितने साल गुजारे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह सकता हूँ कि मैंने तकरीबन 15 साल मैंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को दिए हैं जी। 15 साल दिए हैं, तो कम से कम 15 सेशन भी होंगे, और तकरीबन समझ लें कि 20% ऑफिसर्स जो हैं वो परेड मुस्लिम जो हैं, स्टाफ मुस्लिम, इनके स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये बताएं, वहाँ क्योंकि पीएम में थे लोग, जितने कैडेट्स वहाँ पे थे वो दे आर ऑफिसर्स, उन्हें पास आउट होके कमांड करनी है, फील्ड में जाना है, स्टाफ में। तो यहाँ तो है रिटायरमेंट के बाद एक कॉलेज, बच्चे हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो क्या अपने आप में आप चेंज महसूस करते हैं? मैं जब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मतलब स्टाफ था और मैं एकेडमी हवलदार मेजर था, तो मेरे पास ये जो कैडेट्स कॉलेज के कैडेट आते थे, तो मैं हमेशा यही सोचता था, और ये कि पीएमए में हमारे पास कैडेट है लेकिन ये भी कैडेट है, और एक जहन में एक चीज़ चल रही थी कि अगर मुझे मौका मिला तो ये मैं करूँगा। और ये वाकई पीएमए में दिसंबर का महीना था, तो मुझे गैरिसन कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब की कॉल आती है कि स्टाफ आप तो करीब रिटायर्ड होने वाले हैं, अगर आप हमारे पास आएँ। तो मेरे जहन में एक बात ऐसी आई कि शायद ये रब ने मेरे सुन ली। तो मैं जब इधर आया हूँ, मैंने फिर ये सोचा कि मैं तो चूँकि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का स्टाफ हूँ, तो वाई नॉट कि मैं वो चीज़ें जो उधर मैं करता था उसी के ऊपर मैं इधर ही इन कैडेट को चलाऊं, ताकि ये बेहतर से बेहतर चल सके, और उधर जाए तो इनको थोड़ा सा मसले मसाइल और जो मैं सोचता था, जो चीज़ें मुझे नज़र आती थी। जिन्होंने जाना है पीएम में, यहाँ से तैयार होकर जाए। जी बिल्कुल तैयार हो। चलो, ड्रिल किस तरह कंडक्ट कराते हैं स्टाफ मुस्लिम, इनके साथ चलते हैं। चलें सर, हमें ज़रा करके दिखाएं।
नाज़रीन, गैरिसन कैडेट कॉलेज और मैं इस वक्त असम्बली हॉल में मौजूद हूँ और असम्बली शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, तो हम वाइस प्रिंसिपल से बात करते हैं, मुबारक अली साहब से। सर ये बताइए कि असम्बली क्यों ज़रूरी होती है और क्या ये डेली की एक्टिविटी है? जी, हमारे यहाँ ये एक एकेडमिक आवर्स के स्टार्टर के तौर पे वो होता है और यहाँ पे हम रोज़ाना के हिसाब से असम्बली करते हैं और हर हाउस डेली वो करता होता है। इसमें ज़रूरी इसलिए है कि इसमें ज़ाहिर है कि कैडेट्स के अंदर डिसिप्लिन का वो हो जाता है, नॉट ओनली डिसिप्लिन बल्कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं असम्बली के दौरान, ये भी बहुत सारे इदारों में ऐसा नहीं है। हम रोज़ाना किसी एक मुल्क के बारे में उनकी जो एरिया है, पॉपुलेशन और करेंसी और ये सब असम्बली में एंथम नहीं, बाकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें दी जाती है। सो बैठते हैं और देखते हैं कि गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहार्ट में असम्बली में क्या होता है। یہ محبت کیا ہے؟ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے قائم ہونے والا وہ جذبہ ہے جس کی نہ تو کبھی پیمائش کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسے الفاظ کے احاطے میں لیا جا سکتا ہے۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی عشق و مستی کا معیار ہے۔ Vice Principal, respected teachers, and my dear fellow Ghaizonians, Assalamu alaikum. I, Kel Zalan, from the house of Sayyid. Today I am here for Hadith in court of the day. So first of all, Hadith. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چھجوں کی طرح نرم ہوں گے۔ جنگل میں نیشنل اینتھم۔ چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان دنیا دیکھ رہی۔ ناظرین میرے پیچھے ہے گیریسن کیڈٹ کالج کوہارٹ کا اکیڈمک بلاک۔ جب بھی کیڈٹس کی بات ہوتی ہے تو ہماری سوچ میں آتا ہے کہ صرف فزیکل ایکٹیویٹیز، ڈرل، پی ٹی اینڈ شام میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز، بالکل وہ بہت بڑا اور میجر پارٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا اکیڈمک والا جو پورشن ہوتا ہے اس پہ بھی بھرپور طریقے سے توجہ دینی ہوتی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ اکیڈمک بلاک میں اسٹوڈنٹس کون کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور کس طرح کی ان کا روٹین ہے اسٹڈیز کا، تو آئیے میرے ساتھ۔ چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی شان، چڑھتا سورج ہے اپنا۔ ہم ایک کلاس روم میں آئے ہیں جو کہ انگلش لینگویج کا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ انگلش لٹریچر ہم ادھر پڑھاتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جہزیب خان، فرام ویئر یو آر؟ بلوچستان، کوئٹہ۔ ارے واہ، پراپر کوئٹہ کے ہیں کسی اور شہر کے آگے؟ نہیں، لورلئی کی۔ لورلئی سے ہیں آپ، تو یہاں کیسے پہنچ گئے اتنی دور؟ یہاں محنت کی سلے کی وجہ سے یہاں پہنچے۔ کیا فوج میں جانا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ۔ تو لورلئی سے لوگوں کا رجحان ہے فوج میں آنے کا؟ انشاءاللہ رجحان تو ہے، انشاءاللہ سب کوشش کریں گے۔ تو ایک اور بھائی سے پوچھتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ ریحان سر۔ ریحان بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ سر میں کرک سے ہوں۔ کرک سے ہیں، تو کیڈٹ کالج میں ہی کیوں پڑھنے کا شوق ہوا؟ سر وہ آرمی میں جانا ہے تو آگے کیڈٹ کالج سے آسانی ہوگی میرے لیے، تو یہ روٹین کے ساتھ میں عادت ہو جاؤں گا۔ تو روٹین کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے آپ؟ جی سر، کمفرٹیبل ہوں۔ ناظرین بہت ہی خوبصورت کیمپس ہے اکیڈمک بلاک جس کو کہتے ہیں، اور اس میں مختلف لیبس ہیں، بیولوجی، کیمسٹری، فزکس۔ تو بیولوجی لیب ہے، یہاں بچے کام کر رہے ہیں، ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، تو بات کرتے ہیں ان سے۔ کہاں سے ہیں آپ بیٹا؟ مظفر گڑھ۔ اتنا کیا ہوتا کریں؟ بس کام پڑھنے آئے۔
उत्थां इतने सारे अकेडमी हैं उत्थां लोग पढ़ते हैं। बस कॉलेज अच्छा है इसलिए आए। अब्बा जी ने कहा कि यहाँ चले जाओ, जी क्या बनना है? अभी आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है? ये सारे आदमी से आर्मी च वेसूं ताई बनी ना लेना दे। मैं खुद अपना देखूंगा ना। सो देखिए मुख्तलिफ शहरों के बच्चे मतलब वो सर बता रहे थे कि दिस इज़ मिनी पाकिस्तान। तो इट्स यहाँ साउथ पंजाब से बलूचिस्तान से हमें बच्चे मिले। सो भाई क्या हाल है आपके, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कश्मीर का रहने वाला ओ माय गॉड, मुजफ्फरगढ़ से कहानी चली कश्मीर तक आ गई। क्या नाम है आपका? कशान रज़ा। काशान भाई क्या बनना है आपने? मैंने आर्मी में जाना है। हाँ सभी आर्मी में जाना चाहते हैं, यहाँ बैठा हर बच्चा। और बड़ा मुश्किल कंपटीशन होता होगा जब ये सारे ISSB में जाते होंगे, क्योंकि जितने डिसिप्लिन के साथ ये यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं। पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? बायोलॉजी। हम इस वक्त हैं केमिस्ट्री लैब, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड डिफरेंट केमिकल्स। अच्छा, केमिस्ट्री लैब में जब भी आप एंटर होते हैं तो एक आपको अलग सी स्मेल या महक उसमें आ रही होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। और दूर से पहचानी जाती है कि ये केमिस्ट्री लैब है, क्योंकि केमिकल्स की जो स्मेल होती है वो हर तरफ फैली होती है। क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? ये एक रिएक्शन है, टाइट्रेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। इनका वो उनके जो SLOs हैं PBA उसमें मौजूद है। तो वो तो कौन है ये, कौन सी क्लास कौन सी है ये क्लास 9th है। बेसिकली जो इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं ये क्लास 10th और क्लास 9 के कंबाइन होते हैं। जो क्लास 9 का पोर्शन है वो मैं इधर अभी उनको। सो टाइट्रेशन आपका कौन सा स्टूडेंट है जिसको सबसे अच्छा पता है इस प्रैक्टिकल का? टाइट्रेशन एनीवन, किसी से भी आप पूछें। टाइट्रेशन सर ने तो हमें फ्री छोड़ दिया है कि हम किसी से भी बात कर सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए जी, स्टूडेंट से हम बात करते हैं। केमिकल लैब में बड़ी एहतियात से स्टूडेंट्स को खड़े होना होता है कि कहीं केमिकल हाथों पे ना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हसन अब्बास। हसन भाई कहाँ से हैं आप? बड़ा चिनार से। पारा चिनार से। जी सर। तो गैरिसन कैडेट कॉलेज में क्यों आए आप? इधर अच्छी पढ़ाई होती है और सख्ती भी अच्छी होती है। यस सर। हैं? सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 6 बजे उठते हैं। 6 बजे उठते हैं जी, जो मर्जी हो जाए सुबह 6 बजे उठना है। और इनकी लिखाई भी बहुत खूबसूरत है। गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट का जब हम जिक्र करते हैं तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैडेट इंस्टीट्यूट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ बेहतरीन फैसिलिटीज़। इसको हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। अच्छी लाइब्रेरी है, क्लासरूम्स, लैब्स, और ये एक इंटरेक्टिव क्लासरूम्स हैं। आप स्क्रीन्स पे लेक्चर डिलीवर होता है क्लास पे में। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल में आप फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं? जी सर। अंदर जी साहब, कैसा रिस्पांस होता है बच्चों का जब आप लेक्चर देते हैं यहाँ? रिस्पांस तो ये है कि एक्चुअली हम जो इंटरेक्टिव स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सिमुलेशन का यूज़ हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वैसे हम पढ़ा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो वैसे वो रटा लगाता है या उसको समझ आती नहीं। इधर हम इसको प्रैक्टिकल लिखाते हैं। यहाँ पर जो पीछे टॉपिक चल रहा है कि सनलाइट है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर उससे आप मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। इस तरह हीट एनर्जी कन्वर्ट करना है यहाँ पर। बच्चों का इंटरेस्ट होता है इंटरेक्टिव। जब भी इंटरेक्टिव स्क्रीन्स पर लेक्चर की बात की जाती है तो बच्चों का जो है इंटरेस्ट वो शदीद हद तक बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलीक। कहाँ के रहने वाले हैं? सियालकोट। सियालकोट के। तुम पंजाब से भी बहुत लोग कैडेट कॉलेज कोहाट, गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में, क्योंकि कैडेट कॉलेज एक और भी है यहाँ पे। तो कैसा फील होता है यहाँ पढ़ के? बहुत अच्छा। क्या बनना है बड़े होके? चीफ आर्मी स्टाफ। बड़े होके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है? जी। चलो जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है। हम 21वीं सदी को कहते हैं कि ये कंप्यूटर की, IT की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सदी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं, क्लासरूम्स, लैब्स, और उसी तरह हमने देखा कि कंप्यूटर लैब भी बहुत शानदार है और वेल इक्विप्ड है। फाइन आर्ट्स की क्लास है ये, और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स और कैलीग्राफी है। इनको अगर आप देखें तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने बना के रखा है कि आर्ट जो है और पेंटिंग सिर्फ आर्ट कॉलेजेस की मेरास है, ऐसा नहीं है। गैरिसन कैडेट कॉलेज में जब फाइन आर्ट्स के रूम में आया हूँ तो खूबसूरत पेंटिंग्स और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हैं। एक तो बहुत खूबसूरत इन्होंने हॉर्स पेंट किया है। तो ये आपने ही पेंट किया है कि सिर्फ बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं? जी, ये मैंने ही बनाया और ये अब फिनिशिंग पर हो रहा है। बस की कुछ फिनिशिंग है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। बहुत खूबसूरत वैसे आपने बनाया। क्या नाम है आपका? मेरा अली हजरत गिल। अली भाई, कितने दिन लगे हैं इसको? सर इसके मुझे तकरीबन 4 दिन लगे हैं। 4 दिन? बड़े कम टाइम में आपने इसको बना लिया। क्योंकि मैं तकरीबन दिन में कोई 3-4 घंटे इसको देता हूँ।
تو آپ پینٹر ہیں, آرٹسٹ ہیں, تو یہ کیڈٹ کالج میں کیا کیسے آ گئے؟ سر یہ پینٹنگ آرٹسٹ ایز اے اسکل آپ کے پاس میرے پاس ہے ایز اے ایکسٹرا, اور یہاں پہ کالج کے اندر میں ایز اے گرومنگ کے لیے پرسنالٹی میکنگ آیا ہوں. تو یہاں پہ میرے پاس بڑی اچھی اسکل ہے. اس کے ساتھ میں نے آل پاکستان کمپٹیشنز بھی کیے ہیں, ان کے اندر میں فرسٹ ہوں, لاہور کے اندر ایک تھرڈ ہوں, پھر ایک اور جگہ پہ سیکنڈ ہوں. اپنے کالج کے اندر بیسٹ پینٹر ہوں میں. سو ایز پینٹر اینڈ آرٹسٹ اور اسٹڈنگ ان کیڈٹ کالج بننا کیا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ سر آئی ول کنٹینیو ان آرمی. آرمی میں بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں تو ایک اچھے پینٹر کا اضافہ ہو جائے گا اگر ہی کوالیفائی اینڈ جوائن پاکستان آرمی. سو ان کو ذرا پینٹنگ کرنے دیتے ہیں, ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک میں. پاکستان میں بچوں کو جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے, عشق ہوتا ہے, لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ فورسز میں جائیں, پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی, اور اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں. مجھے کل سے رات سے لوگ کہتے ہیں منی پاکستان ہے, منی پاکستان. میں نے کہا منی پاکستان سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تقریباً ہر علاقے سے, پاکستان کے علاقے سے کیڈرز جو ہیں وہ یہاں زیر تعلیم ہیں. سو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منی پاکستان ہے. تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں, کچھ کو میں نے یہاں کھڑا کیا ہے, کچھ کو کہیں سائڈ پہ, تو ان سے بھی ہم انٹریکٹ کریں گے. فیضان بھائی ہیں سندھ سے, جی سر, اور عثمان صاحب ہیں کشمیر سے. کس جگہ سے؟ مظفر آباد. مظفر آباد. اور آپ سیون شریف سے ہیں. اور جو علی بھائی ہیں وہ ساؤتھ وزیرستان ہے. ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان میں کیا فرق ہے؟ ساؤتھ میں محسود رہتے ہیں اور نارتھ وزیرستان میں زیادہ تر وزیر کاسٹ جو ہے وہ رہتی ہے. آپ محسود ہیں؟ جی میں محسود ہوں. کیوں کیڈٹ کالج کیوں منتخب کیا آپ نے پڑھنے کے لیے؟ کیڈٹ کالج میں نے اس وجہ سے منتخب کیا تھا جیسے کہ میرے والد اور میرے 2 بھائی جو ہیں وہ اس ٹائم پاکستان آرمی کے لیے سرو کر رہے ہیں, اور میں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے کیڈٹ کالج آیا, تاکہ کیونکہ اس جگہ اس کیڈٹ کالج کے اندر ایک لڑکے کو ڈسپلن لائف سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ وقت کا پابند رہے, جیسا کہ یہ 2 چیزیں پاکستان آرمی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. تو فیضان بھائی, ان کو ہم نے ویسے اوپر کھڑا کیا ہے, یہ بہت چھوٹے, آپ نے 8th میں 9th میں 9th میں, سو جونیئر بھی ہیں. تو کیڈٹ میں سینئر تنگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ نو سر, ادھر کوئی ایسا رسول نہیں ہے کہ کوئی سینئر آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے. سو انجوائے کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ ہیں؟ جی سر. سو اتنی دور آئے آپ کیڈٹ کالج کیوں؟ سر کیونکہ مجھے بچپن سے شوق ہے میں آرمی میں جاؤں اور اپنے ملک کو سرو کروں, اور اسی لیے پھر مجھے ایک راستہ یہ ملا کہ کیڈٹ کالج میں جا کر میں انشاءاللہ آگے اپنے کریئر کو کمپلیٹ کر سکتا ہوں اور پاک آرمی جوائن کر سکتا ہوں آگے. مشکل نہیں ہے, اس کے علاوہ بڑی اچھی اچھی اور سکون دہ نوکریاں ہوتی ہیں, عیاشی کرتے رہیں. یہ فوج میں صبح صبح اٹھنا پڑے گا اور پھر کب سونا ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں. سر عیاشی سے اچھا ہے کہ انسان اپنی ایسی زندگی جیے جس کا اس کو مزہ بھی ہے, اور یہ کیڈٹ لائف ایسی زندگی ہے جس میں بندے کو جینے کا مزہ آتا ہے. عثمان بھائی کشمیر سے, کس جگہ سے بتایا تھا آپ نے؟ مظفر آباد کشمیر سے. مظفر آباد میں ٹھنڈ ہو چکی ہوگی بہت ہے. یس سر, بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. تو کیوں کیڈٹ کالج جوائن کیا اور فوج میں کیوں جانا ہے؟ سر ایک تو میرا بچپن کا شوق تھا کہ میں مستقبل میں پاکستان آرمی جوائن کروں, اور گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر نہ صرف ہماری نصابی بلکہ غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں پر بھی پوری توجہ دی جاتی ہے. یہ آپ نے یہ بلو کیوں پہنا ہوا ہے؟ سر یہ مجھے اپائنٹمنٹ الحمدللہ پچھلے سال میں اپنی انٹری میں بیسٹ ہونے کی وجہ سے اس سال مجھے اپائنٹمنٹ دی گئی ہے, جس کی وجہ سے میں نیولی انڈکٹیڈ 8th کلاس میں بھی ونگ کمانڈر کی اپائنٹمنٹ سر انجام دے رہا ہوں. اور سو 8th کلاس میں بھی اور 9th میں بھی؟ یس سر. سو دونوں سالوں میں یو آر بیسٹ کیڈٹ ہیں؟ یس سر. کیسی لائف ہے کیڈٹ لائف؟ سر کیڈٹ لائف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹف بھی ہے, لیکن اگر آپ کے اندر جذبہ ہے, آپ کے اندر شوق ہے ہارڈ شپس کو اوور کم کرنے کا اور مشکلات کو عبور کرنے کا. اویس خان صاحب ہیں. اویس بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ میرا تعلق باجوڑ سے. باجوڑ سے؟ جی سر. تو کیا بننا ہے آپ نے؟ سر میں نے پاک آرمی جوائن کرنی ہے. کیڈٹ کالج میں تو بتا دیا جاتا ہے نا کہ پاک آرمی میں روٹین کتنی ٹف ہوتی ہے, تو اتنی سخت زندگی کیوں؟ پھر بھی جانا ہے آپ نے؟ جی سر, پھر بھی جانا. شوق ہے سر, شوق. ہاں, شوق کے لیے. یہ شوق کیوں ہے؟ سر جب میں اپنے شہداء اور بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک جذبہ سا پیدا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میرا آرمی جانے کا من کرتا ہے, دل کرتا ہے. ذوالقرنین صاحب کہاں سے آپ؟ بہت سارے بیجز لگا لیے بھائی آپ نے تو. جی میرا تعلق ہے گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ استور سے. تو اتنے بیجز کیوں؟ 1 2 3 یہ وہ اچیومنٹس جو ہوتی ہیں. اچیومنٹس میں آپ کو بیج لگا دیتے, تو یہ کہیں فرسٹ آئے ہوں گے 9th میں, تو ان کو. تو گلگت میں کہاں سے ہیں آپ؟ گلگت میں ڈسٹرکٹ استور سے تعلق رکھتا ہوں. استور سے. تو شنا بولتے ہیں آپ؟ جی بولتا ہوں. شنا میں جواب دیں مجھے, آپ کے کیسا لگتا ہے کیڈٹ بن کے؟ شنا میں جواب؟ ہاں شنا میں. جی میں کیڈٹ بہت مطلب لائف سم محسوس ہوں, تو فخر محسوس ہوں مجھ سے کہ کی بڑے ہو کیا بننا ہے؟ آرمی آفیسر بننا. نہیں شنا میں شنا میں ہاں فوج روم. کیوں؟
अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ। जो अपने हीरोज़ को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, जिससे मैं चाहता हूँ कि हर फील्ड में बंदा अपने मुल्क की हिफाजत कर सकता है, लेकिन मैं पाक आर्मी ज्वाइन करके अपनी मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ। अबू सुफियान साहब कहाँ से हैं? जी मैं सूई बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट डेरा बुक। च्याल है अदा तगड़ा बड़ा है तो बड़ा खुश है हाँ तो गोरा वगे माँ इधर निश्चित कैरेट दिया माँ क्यों माँ कैरेट में से चापा के मैं मुंडा तालीम चिन्ह हमेशा तो माँ इधर कैरेट दिया। मुश्किल लाइफ नहीं है ये? नहीं इसको मुश्किल लाइफ नहीं कह सकते, क्योंकि कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है इसलिए। You want to go in army? Yes. Baloch and in army, eh? Yes, I want to join army, Pak army. So that's why I come here. So हम अक्सर बलोची कह जाते हैं, बलोची ज़बान होती है। तो अबू सुफियान साहब बलोच हैं और पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहते हैं और इसी सख्त रूटीन के साथ रहेंगे आप? जी इंशाल्लाह इसी सख्त रूटीन में रहेंगे। जो गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट है, यहाँ शोहदा के बच्चे भी ज़ेर तालीम है। तो 2 बच्चों को हमने बुलाया है, अदन एंड मोहसिन है हमारे साथ। तो अदन भाई अस्सलाम वालेकुम, किस क्लास में आप? वालेकुम सलाम, मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। कब हुई फादर की डेथ? जी 2013 में वो शहीद हुए थे। तो फिर आपकी फैमिली ने कहा कि आप भी जाएं, कैडेट बने और फ़ौज में जाएं? जी मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे वालिद शहीद हुए थे, उन्होंने अपने वतन के लिए जान कुर्बान की। तो मेरा कॉलेज में आने का मकसद यही था कि मैं पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार कर सकूं और अपने वालिद की तरह इस वतन की खिदमत कर सकूं। सो एक होता है ना, डर सा आ जाता है कि अब्बा भी नहीं रहे तो मैं भी जाऊंगा तो खुदा ना, मतलब शहीद होना तो एक बहुत रुतबे की बात है, बट फिर भी एक डर तो होता है ना। जी डर तो था, लेकिन फैमिली की सपोर्ट होती है पीछे से। मेरी वालदा काफ़ी हिम्मत दिलासा दिलाती है और उनकी तरफ से काफ़ी बैकग्राउंड बहुत सपोर्ट होता है ना इंसान को। तो पहले तो डर महसूस होता था, लेकिन फिर जब उनकी बातें सुनता था कि उन्होंने कैसे अपने वतन के लिए बहादुरी से जान कुर्बान की और उनकी बहादुरी के किस्से सुने, तो फिर मैंने सोचा कि अपने वतन की खिदमत करनी चाहिए। और कब डेथ हुई फादर की? 2013 में हुई थी, मैं उस वक्त तकरीबन 3 साल का था। ओह, छोटे थे तब आप। और अदन इज़ अ ब्राइट कैडेट बिकॉज ये जितने बैजेस आप देख रहे हैं, फर्स्ट फिर 4th और स्टार भी, ही इज़ अ ब्राइट कैडेट। सो गुड विशेस फॉर यू। और जहाँ शहीद हमारे लिए हौसला होते हैं, वहीं शहीद शोहदा की जो फैमिलीज़ हैं वो हमेशा एक बहुत बड़ा सहारा होती हैं आपकी सरबुलंदी का, आपकी कौम की अज़मतों को बुलंद करने का। सो वी आर प्राउड ऑफ़ यू, वी आर प्राउड ऑफ़ यू। आपके फ़ादर और उनकी कुर्बानी ही इस मुल्क की अज़मत के लिए और इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। सो वी आर प्राउड ऑफ़ यू। और यही शहीद हैं जो हम सब का हौसला है और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो मोहसिन भाई हैं, मोहसिन अभी बहुत छोटे हैं। मोहसिन कौन सी क्लास में आप? सर मैं क्लास 8 में हूँ। तो अभी तो आप रिसेंटली आए होंगे? जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बेसिकली शकरदरा का हूँ, लेकिन अभी रहता कोहाट में हूँ। और फादर की कब आप शहीद हुए थे? आपके फादर और कहाँ शहीद हुए थे? 2013 में शहीद हुए थे, बनू में मीरान शाह में धमाका हुआ था। धमाके में शहीद हुए थे? जी सर। आप कितने साल के थे तब? तकरीबन 2 साल। 2 साल के थे? यस। सो अब्बा याद हैं आपको? नहीं। तो याद आते हैं तस्वीरें देख के, बातें सुन के? हाँ बात सुन के। तो अब्बा शहीद हुए तो फैमिली ने कहा नहीं कि बस अब कैडेट ना बनो, फौज में मत जाओ? नो सर, बस मेरा बचपन से ये शौक़ था कि मैं गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में आ सकूँ और मैं आगे आर्मी में अप्लाई कर सकूँ। जज्बे बुलंद हैं जी अब्बा की तरह? यस सर। हैं? यस सर। मुझे फ़ख्र है कि सर मेरे फादर शहीद है और उनकी तरह ही मैं आर्मी को ज्वाइन करके अपने वतन के लिए कुर्बानी दे सकूँ। सो ये वो जज्बा है इस कौम का, इसीलिए ये एक मुनफरिद कौम है और इसीलिए हम अपने शोहदा पर फ़ख्र करते हैं। और यही वजह है कि पिछले लगभग 40 सालों में मुसलसल पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे मुसलसल दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में ये एक मेडिकल फैसिलिटी है जिसको ये मेडिकल इंस्पेक्शन का नाम देते हैं, MI का नाम देते हैं। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शायद बेड पर रेस्ट पे हैं या बीमार हैं, तो इनको डिस्टर्ब किए बगैर हम चलते हैं अंदर। डॉक्टर साहब हैं, यहाँ एक फार्मेसी भी है जहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं ये बच्चे और मेडिसिन अवेलेबल है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं प्रिंसिपल गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट मलिक नासिर अली अवान साहब के साथ, ब्रिगेडियर मलिक नासिर अली अवान साहब। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि एक तो बड़ा अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है ये, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया यहाँ एडमिशन लेने का और कितने एडमिशन्स होते हैं यहाँ एक साल में? जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया।
اس سے پہلے کہ میں ایڈمیشن کے بارے میں بتاؤں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ گیرزن کیڈٹ کالج کوہاٹ 1990 میں اس کا قیام عمل میں آیا اور اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے اس کا افتتاح کیا. ہمارا جو سلیکشن پروسیجر ہے وہ ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ اور کمپریہنسو سلیکشن پروسیجر، جس کے اندر ہم انیشلی رجسٹریشن کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس بار ہمارے کوئی 2300 اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا فار دا ایڈمیشن. اس پروسیس میں رجسٹریشن سے آگے جو ہے وہ ہمارا ریٹن ٹیسٹ تمام لوگوں کا اسٹوڈنٹس کا لیا جاتا ہے، اور اس میں شارٹ لسٹ کر کے کچھ اسٹوڈنٹس کو انٹرویوز کے لیے بلایا جاتا ہے اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے. اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد ان کا میڈیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں ان کا فائنل سلیکشن کال بھیجا جاتا ہے ان لوگوں کو جو سلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہمارے 2300 کیڈٹس نے اپلائی کیا تھا، اس میں سے 125 کیڈٹس جو ہیں وہ اس میں سلیکٹ ہوئے. اور یہاں پر یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی کیڈٹس ہیں وہ آل اوور پاکستان تمام علاقوں سے جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، جس میں تمام صوبے شامل ہیں، تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی جن کا سوشل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے، جیسے AJK، گلگت بلتستان، ایکس فاٹا، اس کے علاوہ خاص طور پر شہداء کے بچے اس میں شامل ہیں. تو ہم تمام آل اوور پاکستان لوگوں کو جو ہے وہ یہ سہولت فراہم کرتے ہیں کہ وہ اس کالج میں اپنا جو ہے وہ داخلہ یقینی بنائیں اور آ کر جو ہے وہ ایک بہترین ماحول میں اپنی تربیت اور ایجوکیشن حاصل کر سکیں. برگر صاحب نے دیکھا کہ بہت اچھی سہولتیں یہاں پر ہیں، وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کو لے کے ہوں، وہ اکیڈمک کو لے کے ہوں. مزید کس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ اکیڈمک سائڈ زیادہ اسٹرانگ ہو اور یہاں کے کیڈٹ اپنے آپ کو بطور ایک اچھے اسٹوڈنٹ کے ویل ایکوپڈ کر سکیں، ان کا نالج امپروو ہو سکے؟ جی ہاں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی شخصیت کے لیے جو دو سب سے اہم پہلو ہیں وہ تعلیم اور اس کے ساتھ تربیت شامل ہے. تعلیم جو ہے وہ ہمارا ایک مین سٹے ہے. ہم نے تعلیم کے لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے ریسنٹلی اپنے تمام کلاس رومز اور ایکڈیمک بلاکس کو جدید خطوط پر استوار کیا ہے، جس میں ہم نے جدید ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا ہے تاکہ وہ لرننگ پروسیس اور تمام جو ہے وہ ہمارا ٹیچنگ میتھڈولوجی جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا جا سکے. دونوں فزیکل اینڈ اکیڈمک دونوں کو ایکول چلایا جاتا ہے، ایکول مینٹین کیا جاتا ہے. جی بالکل. ہمارا جو سب سے مین فوکس جو پیرنٹس کا بھی ایک کنسرن ہوتا ہے کہ ہم ادھر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ان کو تعلیم پہ زیادہ فوکس دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو تربیت میں، ڈسپلن میں اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو شامل کر کے جو ہے وہ ان کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا کیا جائے. تو یہاں جو کیڈٹس ہیں وہ آرمی میں تو ان کا رجحان ہے آرمی میں جانے کا، تو کیا ان کا اکیڈمک اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ پاکستان کی انجینئرنگ یونیورسٹیز میں اور میڈیکل کالجز میں ان کے ایڈمیشن ہو سکیں؟ جی بالکل. ان لائک ادر کالجز ہمارا جو کالج ہے وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل کہہ سکتے ہیں، جس میں طالب علم جتنے بھی ہیں ہمارا ان کا رجحان نیشنل میڈیکل یونیورسٹیز، انجینئرنگ یونیورسٹیز ود ان پاکستان، ابراڈ اور آرمڈ فورسز، تمام شعبوں میں ان کا فوکس ہوتا ہے. اور تمام شعبوں میں جو ہے وہ الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. پچھلے تمام ریکارڈز میں اگر آپ دیکھیں، جیسے فار ایگزامپل اس سال ہمارے SSC اور HSC دونوں کلاسز میں، جس میں 9 سے لے کے 12 تک کلاسز شامل ہیں، تمام بچے 100% نے A+ گریڈ حاصل کیا ہے. 100% نے A+ گریڈ حاصل کیا ہے. اور یہ فیڈرل بورڈ کا ایگزام جو کہ بورڈز میں بھی کافی مشکل ایک سمجھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے تمام جو ہیں وہ بچے، ابھی ریسنٹلی ہمارے نیول کیڈٹ حافظ علی اسد، انہوں نے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں PF میں سورڈ آف آنر حاصل کیا ہے. ویری گریٹ. اور یہ تو برگر صاحب نے بڑی کمال بات بتائی ہے، کیونکہ ہم تو صبح جو ریکارڈ کرتے رہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز، پریڈ
اینڈ ڈرل تو ہم تو ہمارا تھا کہ شاید اس طرف ہوگا، لیکن 100% اور اے گریڈ یہ بڑا زبردست ہے. سر کیڈٹ کالج سے ایک چیز لنکڈ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پرسنالٹی گرومنگ، کیونکہ بچہ 8th کلاس میں یہاں آتا ہے تو اپنی والدین کی بھی یہ توقع ہوتی ہے، سوسائٹی میں بھی کہ کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا ہے تو آف کورس دیر از سم سائڈ کہ پرسنالٹی گرومنگ ہو رہی ہے اور ایک ڈسپلن اس میں آ رہا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا اقدامات یہاں کیے جاتے ہیں؟ جی، پرسنالٹی گرومنگ جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک اہم اسپیکٹ ہے جیسے تعلیم اور تربیت. تو گرومنگ جو ہے وہ اس کے لیے ہم مختلف چیزوں کو جو ہے وہ ہم کیڈٹس کی تربیت کے لیے شامل کرتے ہیں، جس میں فار ایگزامپل ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جیسے کہ ہماری کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ڈبیٹس، ڈیکلیمیشنز، کوئز، ایکسٹیمپری، اس کے علاوہ پاکستانیات، اقبالیات، کوئز وغیرہ، کمپٹیشنز وغیرہ. تو اس کے لیے ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ایڈیٹوریم کی سہولت موجود ہے اور یہاں پر ہم ان کی یہ جو ہے وہ کانفیڈنس کو بلڈ اپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کی فزیکل فٹنس اور سپورٹس کے لیے بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، جس میں ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز شامل ہیں سپورٹس کے لیے، جیسے اسٹیٹ آف دی آرٹ جمنیزیم، سوئمنگ پول، رائڈنگ کلب. اس کے علاوہ ہم نے ریسنٹلی میوزیکل کلب شروع کیا ہے تاکہ بچوں کو اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ انٹرسٹ پیدا کیا جا سکے. اور اس طرح کی کافی سارے کلبز وغیرہ بھی ہیں جن میں ہم کمپلیٹ پیکج ان دس کیڈٹ کالج. سر تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اے وطن پیارے وطن، بہت خوبصورت اور بڑا اچھا سنگ کر کے آپ نے گایا. مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کا انٹرسٹ کس میں، انسٹرومنٹس میں زیادہ ہوتا ہے، گانے میں زیادہ ہوتا ہے، یا دونوں کو ملا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم پاس کر لیں؟ نہیں سر، زیادہ تر جو ہے نا وہ گٹار والے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ گائیں بھی نا، تو کوشش کروا رہے ہیں ان کو کہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا گانا بھی شروع کریں. کیونکہ گٹار کیوں بچوں انٹرسٹ گٹار میں کیوں ہے؟ زیادہ بچے گٹار میں ہیں. آسان ہوتا ہے اس لیے؟ نہیں آسان تو نہیں ہے سر، اسٹریمنگ پیٹرن اس کا بھی لے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹیمپو ان کو آئے گا تو پھر گٹار کے ساتھ گانا سیکھیں گے. اب اس سا کو واپس لے جاؤ. ٹھیک ہے، رنگ فنگر، ہاں ایسے. کیڈٹ کالج کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں اسٹوڈنٹ کو بلایا جائے تو وہ آرام سے نہیں، وہ اتنا دوڑ کے آتا ہے کہ سانس چڑھ جاتا ہے. تو یہ گڈ ٹریننگ ہے. کبھی بھی آپ کو محاذ پہ بلایا جا سکتا ہے تو آپ کو بھاگ کے جانا ہے وہاں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ممنون رفیق. ممنون بھائی، سانس بحال ہوئے آپ کے؟ یس. میں نے بھی بڑی کوشش کی ہے سانس بحال کرنے میں، حوصلہ دیا ہے. تو یہ بہت اچھا گا سکتے ہیں. گانے کے علاوہ جو ان کی خوبصورتی ہے، ان میں جو ایک منفرد ایلیمنٹ ہے ان کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ چائنیز بول لیتے ہیں، اور وہ چائنیز انہوں نے اس کالج میں سیکھی ہے. یہاں ایک آپشنل سبجیکٹ ہے گیرزن کیڈٹ کالج کوہارٹ میں، کہ اگر آپ چائنیز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو چائنیز میں مجھے بتائیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کیا حال ہے آپ کا؟ وہ چاؤ مامون رفیق، وہ لائے سیالکوٹ. اچھا آپ مجھے بتائیں، میں کچھ سنائیں، آپ گا کے سنائیں، آپ کی آواز سنائیں، بہت اچھی ہے. تھین می می نی شاؤ تا تھین می می ہاؤ شانگ خوا غر کھائے زائے چن فنگ لی کھائے زائے چن فنگ لی. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گیرزن کیڈٹ کالج کوہارٹ کا الومنائے کارنر، اور اس میں ایک کارنر یہ بھی ہے جس کو اسی کالج کے شہداء کا یہ کارنر ہے. الومنائے شہداء ہیں اس کالج کے، اور یہ 6 تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں تو 6 شہید ہیں جو اس کالج سے پڑھے اور انہوں نے وطن کی خاطر اپنی ڈیوٹی پر کام کرتے ہوئے جان کی قربانی دی. اور جو دلچسپ بات ہے، میرے لیے دلچسپ ہے، سننے والوں کے لیے دلچسپ ہے، کہ جب شہید کا ذکر ہوتا ہے نا تو کہا جاتا ہے وہ فوجی سپاہی جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. پاکستان شاید وہ دنیا کی واحد فوج ہے جس کے آفیسرس کیپٹن میجر اور یہ اوپر جن کا فوٹو ہے، یہ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید ہیں، جو کہ ریسنٹلی جنہوں نے اپنی جان قربان کی 5 اکتوبر 2024 کو. تو یہ پہلو جس پر دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ادارے بات کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج وہ واحد فوج ہے جس کے آفیسرز بھی فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور شہادت کو گلے لگاتے ہیں. دن بھر کی ایکٹیویٹیز کے بعد ہم اس وقت موجود ہیں ہاسٹل میں، جس کو یہاں ہاؤس کہا جاتا ہے، اور میں اس وقت موجود ہوں قیانی ہاؤس میں، جو کہ
जस्टिस मोहम्मद रुस्तम कयानी के नाम से है, जो कि मगरबी पाकिस्तान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आप अगर कराची जाएं तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का नाम भी रोड जो है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का, वो भी इन्हीं के नाम पर है। तो यहाँ आके मुझे पता लगा कि उनका ताल्लुक कोहाट के गांव से। तो यहाँ एक राउंड भी चल रहा है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या रूटीन होती है यहाँ बच्चों की? बच्चों का ये है कि शाम के बाद 3 घंटे हमारी सुपरवाइज प्रिप होती है। नाउ द फर्स्ट प्रिप इज़ गोइंग ऑन एंड दैट विल बी 1 hour and 30 minutes। आफ्टर दिस वी विल हैव डिनर, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो कैफ़े और उनका फ्री टाइम होगा। उसके बाद इशा की प्रेयर होगी एंड देन वी विल सेट फॉर द सेकंड प्रिप एंड दैट विल अगेन लास्ट फॉर 1 hour and 30 minutes। उसके बाद 10:30 बजे हमारे बच्चों की लाइट हो जाएगी और सुबह सवेरे ये तकरीबन 6:15 बजे उठेंगे और उसके बाद नमाज़ पढ़ के पीटी और ड्रिल पे जाएंगे। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बच्चों से बात करूं, लेकिन इस वक्त क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते, पर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। सो इनको पढ़ने दें और डिसिप्लिन सीखने दें। अस्सलाम वालेकुम। तो आप इस हाउस के बाबा हैं? जी जी। हर हाउस में इस तरह के 2 हाउस बाबा होते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जमील। मोहम्मद तारिक खान। मोहम्मद तारिक जो हॉस्टल में जितने बच्चे हैं या हाउस में जो बच्चे होते हैं, जैसे मैं कयानी हाउस में हूँ, उन पर बड़ी नज़र रखते हैं। फ़ोन बोथ घर राब्ते के लिए, क्योंकि मोबाइल यहाँ पे अलाउ नहीं है, और आते हैं तो अखबार स्टैंड अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और कैडेट कॉलेज के हॉस्टल्स में आपको मिलता है। चलिए मेरे साथ। नाज़रीन, गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में जहाँ तालीम पे तवज्जो दी जाती है, जहाँ ड्रिल और पीटी पर फोकस किया जाता है और डिसिप्लिन पर फोकस किया जाता है, वहाँ एक बहुत बड़ा पार्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तमाम तरह की स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और कोई कैडेट अगर क्रिकेट खेलना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो तमाम तरह का, इवन जिमनास्टिक और कराटे, तमाम फैसिलिटीज़ और टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, बाकायदा कोचेज़ मौजूद हैं। सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ राइडिंग क्लब में, और राइडिंग इंस्ट्रक्टर खालिद साहब हैं मेरे साथ। खालिद साहब, सबसे पहले तो ये क्लब क्या है, कितने हॉर्सेज हैं आपके पास, और राइडिंग के लिए किस तरह के सेशन कैडेट्स को दिए जाते हैं? जी, मेरे पास इस टाइम 12 हॉर्स हैं सर, जिसमें 2 फीमेल हैं सर और बाकी मेल हैं सर। और हमारे पास हाउस वाइज राइडिंग होती है सर। तकरीबन 150 से प्लस बच्चे हैं सर हमारे पास, वो हाउस वाइज राइडिंग के लिए आते हैं। पहले हम बेसिक राइडिंग इस राइडिंग स्कूल के अंदर उनको राइडिंग सिखाते हैं सर। उसके बाद सर हम नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस भी कराते हैं। अच्छा, यहाँ नेज़ाबाजी भी है? और हर साल सर हम हाउसों का आपस में मुकाबला करवाते हैं, उसमें बेस्ट राइडर निकालते हैं सर। नाज़रीन, सबसे जो खूबसूरत और दिलचस्प बात थी यहाँ की कि मेरा दिल नहीं कर रहा, दिल कह रहा है कि यहाँ रहा जाए। हालांकि बड़ी सख्ती है, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, सारा दिन एक रूटीन में रहना पड़ता है, और कुछ 7-8 तो यूनिफॉर्म चेंज करने पड़ते हैं। बट बड़ी मज़ेदार जगह है, बड़ा मतलब दिलचस्प जगह है, यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि हम सब खुश खुरम रहें और ये मुल्क सलामत रहे। इख्तिताम प्रोग्राम को मुझे हॉकी ग्राउंड में इसलिए करना पड़ा कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। हॉकी पाकिस्तान इसलिए भी बड़ा अहम है कि हॉकी का वर्ल्ड कप पाकिस्तान का आइडिया था, पाकिस्तान ने शुरू किया, पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप शुरू किया, और सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हॉकी के, इंटरनेशनल अवार्ड्स और टाइटल्स, वो भी पाकिस्तान के पास हैं। अनफॉर्चुनेटली ये गेम बहुत कम हो गया पाकिस्तान में, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत टैलेंट है और बहुत लड़के भी यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में। तो गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में हॉकी प्लेयर्स हैं जो हॉकियाँ थामे खड़े हैं और मेरे इंतज़ार में हैं कि मैं यहाँ इनको कहूँ और ये अपना प्लेंटी स्ट्रोक दें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते हैं कैसा होता है ये प्लेंटी स्ट्रोक।